अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कलर्स ऑफ रेनबो का दूसरा पार्ट फॉर क्लास 8th। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि राइटर एक खिड़की पे बैठा हुआ था। वो बारिश के कतरे वहाँ देख रहा था। उसने वहाँ रेनबो देखा। ऐसे में उसकी बेटी आई मुन्नी। उसने अपने पापा से कहा कि देखो पापा, आसमान पे कैसे गुड्डा गुड्डी का झूला है, मुझे भी ऐसा ही झूला चाहिए। फिर राइटर की लड़ाई उसकी बीवी के साथ होती है। फिर उसकी माँ आती है। वो अपने बेटे से कहते हैं कि आप क्यों एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हो, आप क्यों एक दूसरे को हर्ट करते हो। यू आर ग्रोन अप नाउ, अब आप बड़े हो गए हो। यू शुड थिंक अबाउट योर चिल्ड्रन, अब आपको अपने बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। व्हाट इम्प्रेशंस विल दे कैरी एंड चेरिश, वो क्या सीखेंगे, उन पर क्या असरात पड़ेंगे आपकी इस लड़ाई से। आई स्लिप्ड माई शूज़ ऑन एंड वेंट आउट, मैंने अपने जूते पहने और मैं वहाँ से चला गया। I returned late at night. I took my morning meal out and spent the afternoon in a cinema hall. मैंने I returned late at night. मैं देर रात को मैं घर आया। मैंने सुबह का खाना बाहर ही खा लिया था और दोपहर के बाद मैंने अपना पूरा वक्त सिनेमा हॉल में गुजारा। इन द इवनिंग आई वेंट अराउंड विथ फ्रेंड्स, शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ निकला। बाय नाउ माई एंगर हैड सबसाइडेड, अब तक शाम तक मेरा गुस्सा ठंडा हो चुका था, मेरा गुस्सा शांत हो गया था। ये राइटर बोल रहा है। इफ़ यू आस्क मी, एक्चुअली आई वॉज फीलिंग होम सिक, अगर मैं सच कहूँगा तो मुझे घर की याद आ रही थी। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे घर की याद, होम सिक मीन्स घर की याद आना, मुझे घर की याद आ रही थी। When I returned the kids had gone to sleep, जब मैं वापस आया तो बच्चे सो गए थे। My wife was sitting all by herself, मेरी बीवी अकेले बैठी हुई थी। As soon as she saw me, she went to the kitchen and brought me food in a थाली। जब उसने मुझे देखा है, राइटर बोल रहा है कि जब मेरी बीवी ने मुझे देखा तो वो किचन में चली गई और मेरे लिए थाली में खाना लेकर आई। My anger had gone, but looking at her face, I felt that her anger had also disappeared. मेरा गुस्सा अब चला गया था और जब मैंने उसके फेस की तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा कि उसका गुस्सा भी गायब हो गया था। लीविंग बिहाइंड ओनली सैडनेस एंड रेग्रेट, अब क्या रह गया था, सिर्फ पछतावा और उदासी। अब ये दोनों पछता रहे थे कि हमने लड़ाई क्यों की। In order to keep my pride, I said, I am not going to eat. मैंने अपने प्राइड को कायम रखने के लिए उससे कहा, अपनी बीवी से कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। I will go without food and it will be good if I die. मैंने उससे कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं आज भूखे ही सो जाऊंगा और अच्छा ही होगा अगर मैं मर जाता। गुड रिडन्स फॉर यू आल्सो, और आपको भी छुटकारा मिल जाता। अगर मैं मर जाता तो आपको भी छुटकारा मिल जाता। इट वॉज अपेरेंट दैट आई हैड नॉट गॉन विदाउट फूड, दैट आई हैड माई फिल। ये वाजिया तौर पर दिख रहा था कि मैं ज़बानी कह रहा था कि मुझे खाना नहीं खाना, मैं बगैर खाना ही सो जाऊंगा, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर ये दिख रहा था कि मैंने खाना खाया है, मैंने पेट भर के खाना खाया था। ऑन द अदर हैंड शी हैड नॉट ईटन सिंस मॉर्निंग, लेकिन दूसरी तरफ मेरी बीवी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। मैंने पेट भर के खाना खाया था। मैं उससे झूठ बोल रहा था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं खाना, मैं ऐसे ही बैठूंगा, भूखे ही सो जाऊंगा, लेकिन मैंने खाना खाया था। लेकिन दूसरी तरफ मेरी बीवी ने कुछ नहीं खाया था, सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था। हर फेस शोड दैट इट वाज वैन एंड वीक, उसके फेस से ही पता चल रहा था कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। बट आई केप्ट अप माई मैनली ओटर विथ हर हेड डाउन, शी सैड फीबली, नाउ कम ऑन प्लीज ईट, फॉरगिव मी, इट वाज माई फॉल्ट। लेकिन
میں نے اپنے مردانہ ایگو کو قائم رکھا، لیکن اس نے اپنا سر نیچے جھکا کے اس نے اپنے سر کو نیچے جھکا کے مجھ سے کہا آہستہ دھیمی آواز میں کہ چلو اب کھانا کھا لو، اب مجھے معاف کر دو، یہ ساری خطا میری تھی، میری ہی غلطی تھی، اب مجھے معاف کر دو، فارگیو می، مجھے معاف کر دو، سارا فالٹ میرا ہی تھا، چلو اب کھانا کھاؤ۔ نو آئی ایم دا ون ٹو بلیم، آئی وونٹ ایٹ، لیو می الون، نہیں، رائٹر بول رہا ہے کہ نہیں، ساری خطا میری ہی تھی، آئی وونٹ ایٹ، میں نہیں کھاؤں گا، لیو می الون، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اف یو ڈونٹ ایٹ ہاؤ کین آئی ایٹ، اس کی بیوی نے بولا کہ اگر آپ نہیں کھاؤ گے تو میں کیسے کھاؤں گی۔ سپٹ آؤٹ دس اینگر، اب اس غصے کو چھوڑ دو اس غصے کو۔ وائی بی اینگری وتھ فوڈ، کھانے پہ غصہ کیا کرنا، کھانے سے غصہ کیوں کر رہے ہو، کھانے پہ کیا غصہ کرنا، چھوڑ دو اس غصے کو۔ وٹ واز سیڈ اب میں نے اتنا بھی کیا کہا کہ آپ اتنا غصہ کر رہے ہو۔ اینڈ آفٹر آل وٹ از اٹ دیٹ آئی سیڈ، میں نے آپ سے کیا کہا تھا، آپ اتنا غصہ کر رہے ہو۔ یو گیٹ اینگری ویری کوئکلی، آپ کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ آئی ڈونٹ نو وٹ ہیز ہیپنڈ ٹو یو دیز ڈیز، پتہ نہیں آج کل آپ کو کیا ہو گیا ہے، آج کل آپ کو زیادہ غصہ کیوں آتا ہے۔ یہ رائٹر کی بیوی اپنے ہسبینڈ سے بول رہی تھی۔ Not me alone, something has gone awry with you also. If you find it difficult to cope with all this, you should have asked your father to marry you into a well-to-do family where you could get a bag of rupees every day. She remonstrated with loving fretfulness. میرے ساتھ ہی نہیں آپ کے ساتھ بھی کچھ، صرف مجھے ہی نہیں، آپ کے ساتھ بھی کچھ غلط ہوا ہے، آپ کے ساتھ بھی کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ اب اگر آپ کو اتنا ہی مشکل ہو رہا ہے، اگر آپ کو اتنی ہی پرابلم ہو رہی ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ نمٹنا، تو آپ کو اپنے فادر کو کہنا چاہیے تھا کہ وہ آپ کی شادی کسی امیر گھر میں کر لیتا، جہاں پہ آپ کو روز روپیوں کا ٹھیلا مل جاتا، جہاں پہ آپ کو روز پیسوں کے بیگس مل جاتے۔ آل رائٹ ناؤ کم اینڈ ہیو یور فوڈ، ٹھیک ہے چلو اب آ بھی جاؤ اور کھانا کھا لو۔ آئی ڈونٹ نیڈ اینی بیگس آف روپیز، مجھے روپیوں کا بیگ نہیں چاہیے، مجھے پیسوں کے تھیلے نہیں چاہیے۔ سائملٹینیسلی شی کاٹ ہولڈ آف مائی آرم اینڈ میڈ می سٹ ڈاؤن ٹو ایٹ، اسی دوران اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے نیچے بٹھایا کھانا کھانے کے لیے۔ I had already eaten and had no appetite، میں نے آلریڈی کھانا کھایا تھا، میں نے پہلے ہی کھایا تھا اور مجھے بھوک نہیں تھی۔ But I could not hold before his remonstration، لیکن میں نے اس سے کچھ نہیں کہا۔ My fortification had been breached۔ I washed my hands and broke a morsel of chapati، میں نے اپنے ہاتھ دھو لیے اور روٹی کا ایک نوالا کاٹ لیا۔ مارسل مینز نوالا، میں نے اپنے ہاتھ دھو لیے اور روٹی کا ایک نوالا کاٹ لیا۔ She seated herself close by and began fanning me with a hand fan، وہ میرے نزدیک آ کے بیٹھ گئی اور مجھے ہینڈ فین سے ہوا کر رہی تھی۔ I dipped the morsel in the vegetable curry and looked at her، میں نے اس روٹی کے اس ٹکڑے کو میں نے ویجیٹیبل کے سالن میں نے ڈبویا اور اس کی طرف دیکھا۔ She appeared to me like the incarnation of سیتا، میں نے جب اس کی طرف دیکھا مجھے وہ سیتا جیسی لگ رہی تھی، میں نے سوچا کہ جیسے سیتا انسان کے روپ میں میرے سامنے ہے۔ My hand holding the morsel automatically moved towards her mouth instead of mine، میرے ہاتھ میں جو روٹی کا ٹکڑا تھا وہ آٹومیٹکلی اس کے منہ کی طرف چلا گیا، بجائے اس کے کہ میں اس کو اپنے منہ میں بھروں، میرے ہاتھ میں جو روٹی کا ٹکڑا تھا وہ اس کے منہ کی طرف چلا گیا، میرا ہاتھ آٹومیٹکلی اس کے منہ کی طرف چلا گیا۔ She pushed my hand back to my mouth and said, "Oh no
Now eat. I pushed my hand again towards her mouth and disregarding her, oh no, forced the morsel into her mouth. उसने मेरे हाथ को वापस धक्का दे दिया मेरी माउथ की तरफ, लेकिन और कहा, ओ नो नाउ ईट, अब खा भी लो। आई पुशड माई हैंड अगेन, मैंने अपना हाथ वापस उसके मुंह की तरफ लिया और उसके ओह नो को की तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया, जैसे मैंने सुना ही नहीं कि उसने क्या कहा। फोर्स द मॉर्सल इनटू हर, मैंने ज़बरदस्ती उसके मुंह में ये रोटी का टुकड़ा भरा। She grasped not only the morsel but also my finger with her teeth and I howled out in pain. जब मैंने उस रोटी का टुकड़ा उसके मुंह में डाला तो उसने सिर्फ रोटी का टुकड़ा ही नहीं लिया, बल्कि उसने मेरी उंगली को भी अपने दांतों के नीचे मॉर्सल के साथ साथ, इस निवाले के साथ साथ उसने मेरी उंगली को भी अपने दांतों के नीचे पकड़ा और मैं दर्द से चीखा। She released my finger instantly and said in panic. उसने मेरे हाथ इस उंगली को जल्दी ही छोड़ दिया और हड़बड़ाहट में उसने कहा कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बच्चे उठ जाएंगे। Then both of us burst into laughter. तब हम दोनों मतलब ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। The next morning when my wife brought tea to me, Munni was waking up Bitty. Get up Bittu, see Papa and Mummy who were cross with each other are friends again and are talking to each other. जब दूसरी सुबह जब मेरी बीवी मेरे लिए चाय ला रही थी, तब मुन्नी बिट्टू को उठा रही थी और बिट्टू से कह रही थी कि देखो बिट्टू, पापा और मम्मी जो कल एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे, जो कल एक दूसरे के अगेंस्ट थे, एक दूसरे के खिलाफ थे, आज वो फिर से दोस्त बन गए हैं और एक दूसरे के साथ बात भी कर रहे हैं। We both laughed. हम दोनों हंस रहे थे उनकी बातों पे। Half an hour later, when I was having my bath, I heard Munni saying, "Ah, Bittu, there is the swing of Gudda and Goody in the sky again." And Bittu was saying, "Yes, Munni, but its colors are brighter today." आधे घंटे के बाद जब मैं नहा रहा था, तब मैंने सुना कि मुन्नी बिट्टू से कह रही थी कि देखो बिट्टू, आसमान पे फिर से गुड्डा गुडी का झूला दिख रहा है, गुड्डा गुडी का झूला आसमान पे फिर आ गया है। एंड बिट्टू ने वापस बोला कि यस मुन्नी, हाँ मुन्नी, मैंने भी देखा, लेकिन आज इसके कलर्स ज़्यादा चमकदार है, यानी आज इसके कलर्स ज़्यादा चमक रहे, यानी आज उनके घर में खुशी फिर से आ रही थी, इसलिए उन्हें रेनबो के कलर्स भी ज़्यादा चमकते दिखाई दे रहे थे। बाकी वसल्लम।